Halo teman-teman, jumpa lagi dengan mainan Ocha di sini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di sana ada semak-semak dan juga ada keranjang biru. Ayo kita cari mainan hari ini teman-teman. Kita cari mainan di semak-semak sana. Siapa tahu nanti kita menemukan banyak mainan teman-teman. Go, let's play teman-teman. Kita cari mainannya. Wadidaw, apa itu teman-teman? Ada satu mainan di sini. Wadidaw, lihat teman-teman, ada kereta api Titipo berwarna pink. Wow, ini si Genie teman-teman. Wow, lucu sekali. Kita kumpulkan teman-teman. Wow, kita cari mainan lainnya teman-teman di sekitar sini. Wow, lihat teman-teman, berwarna merah. Apa itu? Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ada kereta api. Wow, ini si Titipo teman-teman, berwarna merah dan putih. Wah, keren sekali. Kita kumpulkan teman-teman. Cari lagi teman-teman mainannya. Wow, lihat teman-teman, apa ini? Wow, ada kereta api Titipo lagi teman-teman. Wow, ini si Erik, kereta api berwarna biru teman-teman. Wow, keren. Kumpulkan. Cari lagi teman-teman, sekitar sini. Wow, lihat apa itu? Di sana ada lagi teman-teman. Wadidaw, lihat ada lokomotif kereta api lagi teman-teman. Wah, berwarna kuning. Yang ini si Loco. Wah, bagus sekali. Kita kumpulkan. Ayo kita cari mainan lainnya teman-teman. Siapa tahu nanti kita menemukan banyak mainan di sini. Wadidaw, lihat berwarna hijau teman-teman. Hampir tidak kelihatan. Wow, ada kereta api lagi teman-teman. Yang ini si Diesel. Wow, lucu sekali. Wow, kita kumpulkan. Kita cari lagi teman-teman. Sekitar sini. Wadidaw, lihat teman-teman, ada yang berwarna hijau lagi di sini. Wow, apa ini? Wadidaw, lihat teman-teman, ini bus kecil Rocky teman-teman. Wow, keren sekali, berwarna hijau. Wow, kita kumpulkan teman-teman. Cari lagi teman-teman. Wow, lihat ada lagi di sini teman-teman. Wow, berwarna kuning. Wow, ini bus kecil lah nih teman-teman. Wah, keren sekali. Kita kumpulkan. Cari lagi teman-teman. Sekitar sini. Wadidaw, lihat berwarna merah. Apa itu teman-teman? Kita ambil. Wow, ada bus kecil lagi teman-teman. Wow, ini sih Gani teman-teman. Wah, keren. Kita kumpulkan. Cari lagi. Wadidaw, lihat apa itu? Berwarna biru. Wow, coba kita ambil. Wow, ada bus kecil Tayo teman-teman. Wow, keren sekali, berwarna biru. Wow, kita simpan sini ya. Wow, kita cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ternyata sudah habis. Wow, lihat ada bus Tayo dan kereta api Titipo. Wow, cukup sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton ya.